नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछि नवदुर्ग पाठशाला को आसंतु पाठ पढ़ा टिके सहज एवं सरल करवा। तो आलोचना करवा फिफ्थ सेमिस्टर एथिक्स वैल्यू यूनिट 1 प्रथम अध्याय अच्छे आमर शिशु मान सहित संबंधित समस्या। ये भिडियो आम 1 मार्क क्वेश्चन सब आलोचना करवा, 2 मार्क क्वेश्चन सब आलोचना करवा, 3 मार्क क्वेश्चन सब आलोचना करवा। जदि भी संभव हो अलग अलग करके आम अपलोड करवा। 1 मार्क गोटे पार्ट, 2 मार्क गोटे पार्ट, आउ जो लंग क्वेश्चन 5 मार्क गोटे मार्क किंबा गोटे वीडियो आम सबतक कवर करदे। तो आरंभ करने पूर्व चैनल जो मैंने नुआ चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे। नोट्स और पीडीएफ पाइबापी टेलीग्राम चैनल जॉइन हो मेसेज करदेवे को सेमिस्टर को ऑनर्स हो, इलेक्टिव हो बा एथिक्स वैल्यू हो, तो नोट्स और पीडीएफ पठे दिया। तो आरंभ करवा फास्ट यूनिट शिशु मान संबंधित समस्या। प्रथम देखा पार्ट 1 देखा 1 मार्क क्वेश्चन सब आलोचना करवा। दुर्बल गोष्ठी कहले कौन बुझ? दुर्बल गोष्ठी कहले कौन बुझ? जो मानवीय गोष्ठी समाज निर्दिष्ट आर्थिक और सामाजिक सेवा हासिल कर बाद पड़ी थाए से दुर्बल गोष्ठी भाव अभिहित करा जाए। वल्नरेबल ग्रुप माने कौन बुझिपारे थर? जो गोष्ठी गोटे समुदाय कौन करे गोटे निर्दिष्ट आर्थिक सामाजिक सेवा सेगुड़ा पाइबा वंचित होता से कौन कहुए ना दुर्बल गोष्ठी भाव चयन कर अभिहित कर जाए। 4टी दुर्बल गोष्ठी मान कौन है? जो 4 प्रकार मन दुर्बल गोष्ठी अच्छी कौन कौन सेगुड़ा कौन ना शारीरिक अकर्मण्य, शरणार्थी, प्रवासी और शिशु मान होती 4टी दुर्बल गोष्ठी। एम कौन ना आम पूर्व कौन बोले मैंने दुर्बल गोष्ठी को मैंने आर्थिक और सामाजिक सेवा एम बाद पड़ी था। ये जो आर्थिक सेवा हो कि सामाजिक सेवा मैंने बाद पड़ी था से दुर्बल गोष्ठी बोले कहवा। जमी शारीरिक अकर्मण्य से कौन सामाजिक नॉर्मली कौन जो आम जो सामाजिक सेवा ठार से किसी मात्रा बाद पड़ी था। शरणार्थी होता जो मैंने अन्य देश कि राज्य आसिक शरण पशा अन्य एक राज्य रेफ्यूजी होकर रहते से यार कौन जो प्रवासी हो गले एम कौन जमी दादन जो मैंने खटे जाऊँच से शिशु मान होती गोटे दुर्बल गोष्ठी। तापर देखा भारत में दृष्टिगोचर होता केतक दुर्बल गोष्ठी मान कौन? महिला, आदिवासी, हरिजन, शिशु, शारीरिक अकर्मण्य, एड्स रोगी, जौनगत शोषित व्यक्ति, गरीब प्रवासी आदि भारत में दुर्बल गोष्ठी भाव दृष्टिगोचर होता। विशेषकर ये जो आम पढ़ले महिला हूँ, आदिवासी हूँ, हरिजन, शिशु, शारीरिक अकर्मण्य हूँ, एड्स रोगी हूँ, गरीब प्रवासी हूँ, एम कौन करते मुख्यतः एम ही होता दुर्बल गोष्ठी शिकार इमान ही होता। दुर्बल गोष्ठी भाव में ही ग्रहण कर। तापर देखा 4टी मुख्य दुर्बल गोष्ठीर प्रकारभेद कौन ना शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवेशिक दुर्बल गोष्ठी होती 4टी मुख्य दुर्बल गोष्ठी। और देखा दुर्बल गोष्ठी सृष्टि होबार कारण कौन ना जो दुर्बल गोष्ठी वल्नरेबल ग्रुप जो आमर कौन हो सृष्टि होची तार कारण कौन ना दारिद्रता, अत्यधिक चाप, शारीरिक समस्या, भूमिकंप आदि दुर्बल गोष्ठी सृष्टि होबार कारण ये जो विभिन्न कारक गुड़िक है दारिद्रता हो, अत्यधिक चाप हो, शारीरिक समस्या हो, प्राकृतिक दुर्विपाक जो भूमिकंप होगा से भाई हो यही सब कारण गुड़ी कौन करे ना दुर्बल गोष्ठी सृष्टि होबार पछरे एमाने गोटे गोटे कारण। तापर देखा आम शरीर पर क्यों 7 गोटी पुष्टिकर खाद्य जरूरी मन होता है? आम शरीर पर कौन आम कार्बोहाइड्रेट दरकार, प्रोटीन दरकार, फैट दरकार, विटामिन, मिनेराल, साइडर फाइबर, जल इत्यादि पुष्टिकर खाद्य जरूरी मन था। स्कूल बेले भी एगुड़ा सब पढ़े कौन श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, जीवसार ये सब आमर सब कौन दरकार हुए। तापर 2टी मुख्य प्रकार पुष्टिकर खाद्य कौन कौन? स्वपोषी और परपोषी होची 2टी मुख्य प्रकार पुष्टिकर खाद्य। तापर देखा भारतर पोषणर जनक किए अटंती? भारतर पोषणर जनक किए? कलिथुर गोपालन पोषणर जनक अटंती। तापर देखा केउं दिनटी विश्व पुष्टिकर दिवस भाव पालन कर 2022 मसीहा नवेम्बर 10 दिवसटी को विश्व पुष्टिकर दिवस रूप पालन कर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा ना केउं दिवसटी को पुष्टिकर दिवस भाव पालन कर जाए? केउं दिनटी को विश्व पुष्टिकर दिवस भाव पालन कर जाए? कौ दिन को विश्व पुष्टिकर दिवस पालन कर 2022 मसीहा नवेम्बर 10 तारिख। यहाँ 2022 मसीहा ठारू कौन कर नवेम्बर 10 तारिख को कौन विश्व पुष्टिकर दिवस पालन कर जाए। तापर देखा भारतर नंबर 1 पोषण मुक्त कंपानी नाम कौन?
भारतीय हेर्बालाइफ हूँ कौन नंबर 1 पोषणयुक्त कंपानी। तापर देखिबा केउटी पोषण ब्रांडर नंबर 1 अटे हेर्बालाइफ पोषण कौशल ओजन ह्रास ब्रांड हूँ नंबर 1 पोषण। तापर देखिबा पोषणर राजा किए क्या पोषणर राजा बा मुख्य बोली कह जाए प्रोटीन जा पुष्टिसार को मध्य कौन कह जाए कौन ना पोषणर राजा बोली कह जाए। विश्व स्तर में पोषणर जनक किए अटंती आंटोनी लावरेन डे लाभोइजेर विश्व स्तर में पोषणर जनक अटंती। तापर देखिबा किए प्रथम पोषणवादी थिले अमेरिकार सार टाइसन रोभर। सार टाइसन रोभर कौन थे अमेरिकार प्रथम कौन थे पोषणवादी थे सार टाइसन रोभर ये थे कौन अमेरिकार प्रथम पोषणवादी। तापर देखिबा भारत में किए प्रसिद्ध पोषणकारी अटंती ना रुजुता विवेकर भारतर प्रसिद्ध पोषणवादी थे। केउं दिनटी को जातीय पोषण दिवस बोली कह जाए प्रति वर्ष सेप्टेम्बर 1 ठारू 7 दिन को जातीय पोषण दिवस रूपे पालन करा जाए। केउंटी पोषणर गुरुत्वपूर्ण विषय अटे पोषणर गुरुत्वपूर्ण विषय जल। तापर पोषणर 4टी मौलिक उपादान कौन कैल्शियम पोटासियम डायटेरी फाइबर और विटामिन डी हूँ पोषणर 4टी मौलिक उपादान। तापर देखिबा केउं फल अधिका पुष्टिकर अटे 17 गोटी पोषक तत्व को नहीं लेंबू अधिका पुष्टिकर फल अटे। लेंबू हूँ कौन से 17टा पोषक तत्व अच्छी तेणु लेंबू हूँ गोटे अधिक पुष्टिकर खाद्य। भारतर जातीय पुष्टिकर मास कौन भारत सरकार सेप्टेम्बर मास को जातीय पुष्टिकर मास भाव पालन करिथांती। भारतर जातीय पुष्टिकर मास हूँ कौटा सेप्टेम्बर मास। किए 22 दिन पोषक तत्व सृष्टि करथिले वियोनेन्स बंधु प्रशिक्षक व्यायाम शिक्षक एवं न्यूयॉर्क टाइम्स मुख्य विक्रय लेखक मार्को बोजर्स द्वारा 22 दिन पोषक तत्व सृष्टि होता। तापर देखिबा किए पोषण अभियान को भारत में शुभारंभ करते 2018 मसीहा मार्च 8 तारिख में भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान झुणु ठारे पोषण अभियान शुभारंभ होता। केबे 2018 मसीहा मार्च 8 तारिख 2018 मार्च 8 तारिख कौटी राजस्थान झुणु ठारे 2018 होता मार्च 8 किए करथिले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करथिले राजस्थान झुणु ठारे एटा को आरंभ करथिले। तापर देखिबा उत्तम पोषण केउं 3टी रोग को मुक्त करथाए। उत्तम पोषण बहुमूत्र उच्च मेदबहुलता भली रक्तचाप आदि रोग को मुक्त कराई थाए। कौन तापर कहबा 6 गोटी बाध्यतामूलक पोषण मुक्त खाद्यर लेख कौन ना शक्ति मूल्य चर्बी परिमाण कार्बोहाइड्रेट शर्करा प्रोटीन लुण अच्छी 6 गोटी बाध्यतामूलक पोषण मुक्त खाद्य। तापर देखा एक सुस्थ जीवनशैली कौन उपयुक्त समय खाइबा सह सक्रिय रहिबा पर्याप्त परिमाण में शोइबा मानसिकता अभ्यास चाप परिचालना मन और शरीर को फिट रखिबा सामाजिक और अधिक संयोग अंतर्भुक्त करने एक सुस्थ जीवनशैली। तार देखा केतगुड़ी पुष्टिकर खाद्य रही जल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चर्बी विटामिन मिनराल्स नामक 6 गोटी पुष्टिकर खाद्य अच्छी। तापर देखा केउं पोषण शक्ति जोगाई दे थाए कार्बोहाइड्रेट पोषण शक्ति जोगाई दे थाए किए कौन क्यों जो पोषक तत्वटा पोषण आमको जोगाई दे ना कार्बोहाइड्रेट आमको शक्ति जोगाई दे थाए। क्यों पोषक तत्व शरीर को सजाड़े साहाय्य करे ना विटामिन ए सी और जिंक परी पोषक तत्व मनुष्य शरीर को टिश्यू क्षय क्षेत्र मरामती संक्रमण सह लड़ाई कर शरीर को सजाड़े साहाय्य करता। ये कौन करे आम शरीर को कौन सजाड़े साहाय्य करे विटामिन ए आउ सी। तार देखा क्यों पोषक तत्व अंग को सुरक्षा दे थाए चर्बी पोषक तत्व विटामिन ए डी ई के सब सृष्टि करे आभ्यंतरण अंग को सुरक्षा दे थाए। देखा क्यों पोषणयुक्त खाद्य शरीर पुनरुद्धार पर गुरुत्वपूर्ण अटे। एक संतुलित पोषणयुक्त खाद्य विटामिन मिनराल्स प्रोटीन चर्बी फैट एसिड कार्बोहाइड्रेट और जल शरीर पुनरुद्धार पर गुरुत्वपूर्ण अटे। शरीर केउं अंश में अधिका पोषक तत्व रही है शरीर यकृत में अधिका पोषक तत्व रही है। असुस्थता समय पुष्टिकर खाद्य कहीं गुरुत्वपूर्ण मन होता है। उत्तम पुष्टिकर खाद्य व्यक्ति विशेष शरीर को आवश्यक पुष्टिकर खाद्य जोगाई यार पुनरुद्धार और यार मुख्य कार्यगुड़िकर मरामती रक्षणाबेक्षण आवश्यक करथिबा अवस्था सुस्थ होबार साहाय्य करथाय। पुष्टिकर जीवन प्रक्रिया कौन पुष्टिकर जीवन प्रक्रिया भोजन हजम अवशोषण निर्जस्वीकरण बहिर्गमन अंतर्भुक्त होता है। शिशु शोषण कौन दर्शाओ शिशु मानू अर्थनैतिक किंवा अन्यान्य कौन कारण अपराधिक कार्यकलाप सह जड़ित करने शारीरिक और मानसिक निर्यातना देवाक शिशु शोषण कहुए।
ତା ଦେଖିବା ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ହାରର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ରୂପ କ'ଣ ନା ଅବହେଳା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଶୋଷଣର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ରୂପ। ଶିଶୁ ଶୋଷଣର 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ଗ୍ରୁମିଂ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଅପମାନ ଚିତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ ହେଉଛି 3ଟି ଶିଶୁ ଶୋଷଣର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ଶୋଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ଏଇ ଉପରେ ଅଧିକା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାରିବାରିକ ସଙ୍କଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଉଦାସୀନତା, ଘର ହିଂସା ଆଦି ଶିଶୁ ଶୋଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ଶୋଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଅଟେ। ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ଗୋଟେ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଶୋଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଟେ। ଶୋଷଣ ହେଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ସଦାଚରଣ, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବେଆଇନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଶୋଷଣର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର କ'ଣ। ଯୌନଗତ ଶୋଷଣ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ ହେଉଛି 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶୋଷଣ। ଶୋଷଣ ଅଧିକାର କ'ଣ। ଶୋଷଣ ଅଧିକାର ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ, ବିତରଣ, ବଜାର, ବିକ୍ରୟ, ଲାଇସେନ୍ସ, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ଶୋଷଣକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। କେଉଁ ବୟସର ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। 12ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦେଖିବା 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର କ'ଣ। ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା, ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା, ଯୌନଗତ ଶୋଷଣ ଓ ଅବହେଳା ହେଉଛି 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର। ଦେଖିବା ଶୋଷଣର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଯୌନଗତ ଶୋଷଣ, ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣ, ଶିଶୁ ଶୋଷଣ, ଘରୋଇ ଶୋଷଣ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିବାହ ଆଦି ଶୋଷଣର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଶୋଷିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସୋମାଲିଆ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଗୁଏନା, ଭେନେଜୁଏଲା, ସିରିଆ ଆଦି ଦେଶରେ ଅଧିକା ଶିଶୁ ଶୋଷିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି କ'ଣ। ସୋମାଲିଆ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଗୁଏନା, ଭେନେଜୁଏଲା, ସିରିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଶିଶୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 70 ଭାଗ ଶିଶୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଜମିରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକର 3ଟି ପ୍ରଭାବ କ'ଣ 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 ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକର। ଦେଖିବା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ, ନିଶା ସେବନ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମ କିପରି କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଆଚରଣଗତ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ହେତୁ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଶିଶୁ ଶୋଷଣର ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବ ପିଲେ କ'ଣ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା କାର ବିଜୟର, ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଦେଖିବ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସୁଧାର ଗୃହକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଆମର କ'ଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେବନି, ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଥିଲା, କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଶିଶୁ ଶୋଷଣର ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କିପରି କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେଟା କେଉଁଠି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି। ଏଡଗାର ଗାର୍ନର ମଫ୍ଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ, ଏଡଗାର ଗାର୍ନର ମଫ୍। ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା, ଏଡଗାର ଗାର୍ନର ମଫ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ପ୍ରକାର ଚାଲାଣ କ'ଣ, ଟ୍ରାଫିକିଂ କ'ଣ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ ପାଇଁ କାରବାର, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କାରବାର, ଯୌନ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ କାରବାର ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଅପସାରଣ ପାଇଁ କାରବାର ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର କାରବାର। ଏ ଟ୍ରାଫିକିଂ କ'ଣ କ'ଣ ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁଭଳିଆ କହିଲି ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ କାରବାର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଦେଶରେ ବିକା କିଣା କଥା। ତାପରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନ ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ପ୍ରକାର ମାନବ ଚାଲାଣ କ'ଣ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ କ'ଣ କ'ଣ ନା ମାନବ ଚାଲାଣର 3 ପ୍ରକାର ହେଉଛି କ'ଣ। ଗୋଟେ ଯୌନ କାରବାର ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋଣ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେ ପଇସା ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଗଠନମୂଳକ ଭାରତରେ ମାନବ ଚାଲାଣର କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହେଉଛି ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁ ନା ମାନବ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହେଉଛି ନା ଭାରତରେ ଗଠନମୂଳକ ଅସମାନତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ ଅଭ୍ୟାସ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସୁରକ୍ଷିତତା, ଗୋତି ଶ୍ରମିକ, ଲିଙ୍ଗଗତ ହିଂସା, ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ମାନବ ଚାଲାଣ କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା କ'ଣ, ଏକ ହେଉଛି ଗରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଏଇ ଶୋଷଣର ସେ ଶିକାର ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସୁରକ୍ଷିତତା, ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ହିଁ ତା ପାଖରେ କ'ଣ
ଅର୍ଥନୈତିକ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରମିକ ଲିଙ୍ଗଗତ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକ୍ସଟିଂ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କରି ଗୋପନୀୟ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଜୋରିମାନା ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମାନବ ଚାଲାଣ କେଉଁ ବୟସରେ ଅଧିକା ଅଟେ? ଯୌନ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ ମାନବ ଚାଲାଣ କେଉଁଥିରେ ନା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାନବ ଚାଲାଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ? ମାନବ ଚାଲାଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଏହିପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ଚୋରି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ, ଯୌନ ଦାସତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଥାଏ। 2021 ମସିହାରେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାନବ ଚାଲାଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଧିକ ମାନବ ଚାଲାଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି? ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2011 ମସିହାରେ। ଭାରତରେ ମାନବ ଚାଲାଣର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ରୂପ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାନବ ଶୋଷଣ। ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କମନ୍ ହେଉଛି ମାନବ ଶୋଷଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଲା? ନା 1833ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର କେଉଁ କମିଟି ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁପାଦ ସ୍ୱାମୀ କମିଟି ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? 1986 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ବୟସ କେତେ ଅଟେ? ନା ଭାରତରେ 14 ବର୍ଷଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ କୌଣସି ଖଣି ବା କାରଖାନା ବା ବିପଜ୍ଜନକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଭାରତର ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ନା ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ? ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଦାସତ୍ୱ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ଯେଉଁ କହିଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବିକି ଦେଉଛେ କ୍ରୀତଦାସ କରିକି, ଦାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ ହେଉ, ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷର ଶିଶୁ ଓ ବେଆଇନ ତଥା ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶିଶୁ ଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଖରାପ ରୂପ ଅଟେ। ଏହିସବୁ କାରଣ ହେଉଛି ତା'ର ରୂପ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଯଦି କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରେ ତାହେଲେ ଧାରା 3 ଅନୁସାରେ ସେ 3 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ତା ସହିତ 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯିଏ କ'ଣ ରଖିଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇଥିବ, କୌଣସି ଦୋକାନୀ ହେଉ, କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ନା 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ହେଉ କିମ୍ବା 3 ମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଉଛି ୟୁନିଟ୍ 1 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସାରି ଦେଉଛେ। ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସମାଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଏ। ଶାରୀରିକ